Kasi mo yung ano, krakoy, oh. Ano mo? Ay, wow! Wow! Pogi na! Ay, wow, pogi. Hindi naman masakit eh. Tama na kasi masakit. Ay, pogi na! Ay, pogi. Hindi ko sa camera, hindi ko smile ko sa camera. Smile ka lang, smile. Smile. Oo, mawash natin yung later. Smile. Ay, gusto ko lang smile yan ah. Hindi naman masakit yan eh. Ah, di ba? Masakit ba? Hindi naman masakit. Ay, dito ba? Ano si Kay pogi, oh, yun, oh. Smile lang, smile. Close your eyes, close your eyes. Close your eyes. Close lang yan, close your eyes lang, close your eyes. Hindi na natin nilagyan ng balabal pare, lalong iiyak. Nainitan. Ay, beautiful. Ay, beautiful. Wow! Pogi ah. Pogi na. I-school na kasi yan eh. I-school ka na ba? I-school na yan eh. Ha? I-school ka na? Sino ang teacher mo? Ano pangalan ng teacher mo? Pagpag oh. Pagpag mo. Teacher Gray. Pagpag mo gano'n mo. Sige, pumapasok na. Oo, Mare. Ako uwi lang. Diyan. Teacher Gray. Oo. Hindi naman masakit yan. Oo. Okay lang yan, hindi masakit. Hindi masakit, baby. Okay lang yan. Okay lang yan. Ayun, pinag-relax lang, oh. Ay, wow. Beautiful. Ay, wow. Ay, Punas, wow. punas, punas. Wow. Manalan, manalan. So, punas lang. Tanggalin natin yung ano, buto. Ay, may buto. Wow. Wow. Punas mo, punas. Okay. Okay. Nagpunas na. Okay. Nagpunas na. Wow. Beautiful. Beautiful. Nagpunas na. Pangalawa yan, gusto na yan. Ay, pogi na. Ay, pogi na si Kay. Kaya. Okay, okay. Ay, wow. Dumikit lang kasi pag Ha? wow. Ay na, powder na. Okay na. Pakakaba ng anak mo, no? Dito ka dito. Lingo ka dito. Dito kayo dito. Ay, wow. Good job. Ay, wow. Ay, tingin ka sa video. Sa video. Tingin ka sa video. Smile ka na, smile. Smile ka sa pan. Smile ka sa video. Ay, color red naman, red. Wow, wala nang dandruff. Ay, wow. I-asher nga eh. Kahit na ano eh, pagupit na eh. Bagong gupit si Action. Wow. Ay, na. Naka-7 yun eh. Asher. Okay, tapos na. Okay, done na. Done. Ay, pogi na si Baby. Big boy na. Big boy na yan ah. Ay, big boy na yan ah. Kasang Ay, big boy na yan. lagi na sa una lang to eh. Ang daming kinikitan Mari na ganyan. Sa una lang nagwawala. Pero pag nagugitan na, tumatahimik na sila. Wala, naramdaman ako. Wala naman kasi wala nang nararamdaman. Tatakot lang sila sa ugong. Dito. Ay, pogi na kay Baby na yan ah. Ay, pogi na yan ah. Ay, pogi na yan ah. Ay, pogi na yan, baby na yan ah. Bibili kami ng toy mamaya eh. Tsaka sticker eh. Daming sticker dun eh. Ay, color green. Ay, color green. Ah, diba? Sarap na. Para kami namasahe, ano? Ay, iyak ka pa, ha? Ah,
Pogi. Pogi na. Oh, sarap yan eh. Massage eh. Minamassage ka eh. Massage ka yung baby na yan eh. What is your name? Kylie. Kylie Agasa. How old are you? How old are you? How old are you? Apo. Hey, massage eh. Oh, massage ka. Ay, wow, pogi ah. Wow. Tagay natin yung hair. Tagay natin yung hair. Wow, ay, pogi. Close your eyes, close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Oh, kunti na lang, kunti na lang. Oh, wala na, last na. Last na to oh. Last na. Pero parehas sa kabila, hindi ahit eh. Ito. Ay, good job. Ha? Oh, ha? Ayan, matatapos na. Ayusin na lang natin, baby. Ay, pogi ah. Student na. Wow, student na si Kaykay ah. Kasi mag-aaral tayo. Siya sa bike. Barangay. Hindi na lang, baby. One na lang, last na. Ba? Ay, wow, YouTube ah. Sino yan? Sino yan? Kaykay yan? Ay, si Kaykay pala yan. Pogi naman ni Sarap Kaykay. yan. Sarap yan oh. Wow, sarap oh. Massage lang oh. Oh, massage lang siya oh. Oh. Diba? Massage lang oh. Yay! Oh. Massage lang oh. Bigboy na talaga. Binata ano eh. Bigboy na yan ah. Binata ano si KK. Ah, Kaykay. Kaykay ba? Kaykay. Ha? Ano pangalan mo? What's your name? What's your name? Wala na. Remove your hands, remove your hands. Remove your hands. Okay, good job. Makati. Oh, last na to, last. One na lang. Last na baby. One na lang. Ay, wala lang yan, wala lang. Last na. Ay, wala lang. Close your eyes, close your eyes. Patayin na natin. Close your eyes, close your eyes. Ay, wow, dito po. Ay, hindi po, pogi na. Wow. Pogi na. Wow. Oh, wait lang. Kunti na lang. Yan, galing na. Tapos na. Oh, last na. Finish na, finish. Good job. Ah, kamay, baka maputol. Yung baby na yun ah. Pogi na. Ganda ng gupit-gupit ni Kaiki ah. Ganda. Ay, wow. Ay, wow. Ganda-ganda gupit ni Kaikay. Nadali na. Oo, walang ukaya. Nantok ah. Hmm.
Bulaga. Last na, last na, last. Asus. Tapos na. Ano pa tapos? Wow. Big boy na yan eh. Finish, finish na. Finish na po, finish. Finish na, finish. Ay, good boy. Good job. Love, love. Thank you, Tito. Thank you. Thank you, Tito. Last na, love. Last na, baby. Ako tinan ako din. Ay, thank you, Tito. Thank you. Kapala ka pa. Wait lang, wait lang. One lang. Ay, good job. Massage yun na. Massage, massage. Massage yun na. Last na, baby. Ay, wow. Massage. Ano? Sakit ba? Masakit? Sakit ba, bebe? Hindi na masakit ah. Hindi, ano? Water lang yan. Water lang yan. Water yan eh. Ay, wow. Tingin ka doon sa camera para po. Pogi. Smile ka sa camera. Smile ka sa camera. Ay, wow. Ay, wow. Ay, wow, pogi. Ay, wow. Ay, big boy na yun si Kaikay ah. Ay, big boy na yan ah. Wow, student. Student na. Wow. Oh, close your eyes, close your eyes. Close your eyes. Ay, wow. Agis. Agis na agis pa. Pag nagpakambak ang mga kamukha mo. Yay! Clap your hands. Thank you, Tito. Say thank you. Apir na, apir. High five na. Say thank you. Yun! Say thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. May counting ka baka pa. Next time yan, okay na. Oh, yeah. Good, baby.